नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 18 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, आहुरी 5 दिन प्रबल वर्षिब। कारण सदृश लघुचाप परिणत है लघुचाप। आगामी 12 घंटे अधिक घनीभूत होबार संभावना रही। पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति कर लघुचाप। यापर लघुचाप अवपात परिणत होबार संभावना रही। तेणु आज अवपात उत्तरांध्र और दक्षिण ओडिशा दे गति कर राज्य आगामी 5 दिन धरी प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यह सहित आगामी 24 घंटा राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तेणु कोरापुट नवरंगपुर मालकानगिरी जिला को रेड अलर्ट जारी कर तीन जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं संभावना रही। गतकाली मालकानगिरी में एत परिमाण वर्षा होती अनेक स्थान पानी में बुड़ी जाइए। आज सेठारे स्कूल कॉलेज एवं अंगनवाड़ी केन्द्र को बंद रखा। परवर्ती खबर, पुणी हस्पिटाल बेड बार्ता देले नवीन। सेपटे असुस्थता जो चिकित्साधीन अवस्था विरोधी दल नेता पुणी थर हस्पिटाल बेड बार्ता देइछंती। एथर से कहते मते देखा करने को चाहिए नवीन निवास आसतु। यापर बीजेडी सुप्रीमो डाक्टरी टीम दलीय नेता समर्थक और प्रशंसकों को धन्यवाद जणाइछंती। अर्थात परोक्ष नवीन तांको देखा करने हस्पिटाल न आसवा कहते। नवीन को वीडियो वार्ता सूचाऊँ जे से खूब शीघ्र डाक्तखाना डिस्चार्ज हो पारती। यह पूर्व नवीन गतकाली कहते कि मु सुस्थ अच्छी। से सुस्थ थिबा ने एक वीडियो माध्यम वार्ता देइछंती। नवीन को वार्ता गणमाध्यम प्रकाश पाइला परी तांकर समर्थक और प्रशंसकों निकट में खुशीर महल देखा जाउछि। एपटे सूचना योग्य जे नवीन पट्टनायक पुणी थर असुस्थ हो जाइछंती। तांको भुवनेश्वर सम अल्टीमेट मेडिकेयर गतकाली संध्या 5:15 भर्ती कर जाइथिला। परवर्ती खबर, ओडिशार माटी तले रही 20 टन सुना, स्पष्ट कला जीएसआई। खनिज संपद भरा ओडिशार माटी तले एबे महन महन सुना थिबा स्पष्ट होईछि। राज्यर माटी तले व्यापक सुना भंडार ठाब कर जाउछि। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओडिशा माटी तले सुना थिबा स्पष्ट करिछि। एने जियोलॉजिकल विभागर संधान विभिन्न पर्यायर रही। सूचना मुताबिक राज्य में 10 ରୁ 20 टन पर्यंत सुना रही। पूर्व विधानसभा खनि मंत्री विभूतिभूषण जेना ओडिशार विभिन्न जिलार सुना ठाब कर तथ्य देइथिले। देवगढ़ अडस रामपल्ली, सुंदरगढ़ नवरंगपुर, केन्दुझर अनुगुल और कोरापुट रे सुना थिबा जणा पड़िछि। आउ मयूरभंज मालकानगिरी संबलपुर और बौद्ध जिले में सुना अन्वेषण जारी रही। खूब शीघ्र सुना खनि नीलाम करने को राज्य सरकार चाहूँगी। से प्रारंभिक उद्यम आरंभ होईछि। देवगढ़ सुना खनि को नीलाम करने लगी ओडिशा खनि निगम और जीएसआई मिलित भाव उद्यम करुछंती। परवर्ती खबर, आसंता मासर ओडिशा रे एसआईआर आरंभ हेबो। बिहार एसआईआर कार्यकारिता को नहीं विवाद लगी रही बेले ओडिशा रे याको कार्यकारी करने को निष्पत्ति नहीं निर्वाचन आयोग। दीर्घ 24 वर्ष पर ओडिशा रे आरंभ हेबो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। एने सूचना देइछन्ती राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन। आउ जनवरी 7 रे बाहरिबो फाइनल वेरिफिकेशन। तेबे भोट चोरी को नहीं कांग्रेस और बीजेडी आपत्ति अभियोगर सब जवाब दिया जाउनी, किंतु बीजेडी अभियोगर दुई थर जवाब दिया जाइछ बोली कहिसन्ती सीईओ। भित्तिहीन अभियोग आनी निर्वाचन कमिशन को विश्वसनीयता भांगतु नहीं, लोकों आस्था को भांगतु नहीं बोले कहले सीईओ। यह सहित राज्यर बूथ संख्या 38,000 रु 45,000 को बढ़िबो बोली सूचना मिली। एपटे आपण मन में प्रश्न आसुथिबो एसआईआर कौन? देखंतु एसआईआर अर्थ होउछि निर्वाचन कमिशन रो काम भोटर तालिका को पुणी थरी अपडेट करिबा। एथिरे जदि कौनसी व्यक्ति मृत्यु हो जाए बा कहार अंचल परिवर्तन हुए तेबे एपरि व्यक्ति नाम भोटर तालिका बाद दिया जाए। सेहीपरि जदि काहाको 18 वर्ष हो जाए तेबे तांको नाम भोटर तालिका जोड़ा जाए। जदि कौनसी व्यक्ति नाम पूर्व भोटर तालिका अच्छी तेबे तांको कौनसी प्रकार डॉक्यूमेंट देखाइबा को पड़िबो नहीं, किंतु जदि कहार नाम बाद दिया जाए तेबे से निर्वाचन कमिशन द्वारा प्रकाशित तालिका अनुसार सही डॉक्यूमेंट देखाई निज नाम जोड़ी पारिबे। परवर्ती खबर, चिंगुड़ी मारिबा पई नदी रे विष, मरीगले 63टी महिषी। सेपटे पानी रे घंटा घंटा धरी पहरी पारुथिबा महिषी नदी रे मरी भासुछंती। गोटे किंबा दुईटी नुहे एकाथरके 63टी महिषी मृत्यु घटी। रविवार एभली अविश्वसनीय घटना घटी केन्द्रापड़ा जिला आली अंचल रे। एककालीन एत संख्यार महिषी मृत्यु पर 3 जन चाषी सर्वशांत हो जाइछंती।
କାରଣ ନଦୀରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ବିଷ ପକାଇଥିଲା ବେଳେ ସେହି ବିଷ ପାଣି ପିଇ ମଇଁଷିଗୁଡ଼ିକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଳି ଥାନା ଏକମାନିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଶାଖା ଗଳିଆ କୂଳରେ 88ଟି ମଇଁଷି ରହିଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ମଇଁଷି ପଲକୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘାସ ଚରି ମଇଁଷି ପଲ ନଦୀରେ ପଶିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଦୀରେ ପାଣି ପିଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନଦୀଟି ଗହୀର ଓ ଅଣଓସାରିଆ ଥିବାରୁ ମଇଁଷି ପଲ ଫେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି ନଈ ପାଣିରେ ମରି ଭାସିଥିଲେ। ଏକମାନିଆ ଗାଁରେ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ 40ଟି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ 70ଟି ଓ ପାଗଳା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ 16ଟି ମଇଁଷିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଗଣେଶଙ୍କ 15ରୁ ଅଧିକ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲେ। ମଇଁଷିମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 3ଟି ଓ ପାଗଳାଙ୍କର 12ଟି ମଇଁଷି ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉପହାର। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା DA ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଏଥର ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ପଡ଼ୁଛି ଦୀପାବଳି। ଏହି ଅବସରରେ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦରମା ସହିତ ଏରିୟର ଯୋଡ଼ି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେଶରେ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦରଦାମକୁ ନେଇ ଜନତା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି। ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ପରିବହନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା ସବୁର ଦରଦାମ ଯେଭଳି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ସଂସଦରୁ ସଡ଼କ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ମୂଳ ସଂଗଠନ କୁହାଯାଉଥିବା RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଏତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲାଣି କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା କର ବା GSTରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା NDA। ଏନେଇ ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଠାରୁ ସମଦୂରତା କଥା କହି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ବିଜେଡି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ପଟକୁ ଢଳିବ ସେ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଯଦିବା NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ CP ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଜିତାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତଥାପି NDA ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସମର୍ଥନ ଲୋଡୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ କରି ସମର୍ଥନ ମାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜେଡି NDA ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବ ନା ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ, ତା ଉପରେ ସବୁ ଦଳ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଜେଡିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ କେଉଁ ଦଳ କାହା ପଟରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 21ରୁ NSE 12କୁ ହ୍ରାସ ପଛରେ କାହାର ହାତ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ 21 NSE ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ମାତ୍ର ଏହାର ଦିନକ ପରେ ବିଭାଗ ମାତ୍ର 12ଟି ନୂଆ NSE ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା। ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ NSE ସଂଖ୍ୟା 21ରୁ 12କୁ କିପରି କମିଗଲା ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ହାତ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କଲେ ମନମୋହନ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କାରଣରୁ ଦଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଗଲା ବୋଲି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୋମବାର ମନମୋହନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ MP ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ NDA MP ମାନଙ୍କ ବୈଠକ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ଏବଂ ବୋର୍ଡ ନିଗମ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ପୁଣି ଆମେରିକାର ଚେତାବନୀ, ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣନି। ସେପଟେ ରୁଷିଆଠୁ ଭାରତ ତେଲ କିଣୁ ଏକଥା ଆଦୌ ଚାହୁଁନି ଆମେରିକା। ସେଇଥିଲାଗି ତ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କି ରୁଷିଆଠାରୁ ଆଉ ତେଲ କିଣନି, ନହେଲେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେରିକାର ଏ ଶୁଖିଲା ଧମକକୁ ଆଦୌ ଖାତିର କରୁନି ଭାରତ। ହେଲେ ବି ଆମେରିକା ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କହୁଛି ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣନି, ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାରତକୁ ରୁଷରୁ କଞ୍ଚା ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପିଟର ନାଭାରୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଆମେରିକା ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ସେହିଭଳି ଆଚରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରୁଛି, ଯାହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରନ୍ତୁ 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସୁଧ ପାଆନ୍ତୁ 31,000। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ହାରରେ 1.00% ହ୍ରାସ କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ, ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ଜୁନ ମାସରେ ଆର୍ବିଆଇ ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟରେ ରେପୋ ହାରକୁ 5.50%ରେ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଆର୍ବିଆଇ ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ସୁଧ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଡି ଯୋଜନା ଉପରେ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ତଥାପି ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ବି ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ବହୁତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 7.35% ସୁଧ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 7 ଦିନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଏଫ୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯାହା ଏଫ୍ଡି ଉପରେ 3.40%ରୁ 7.35% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେବେ 2 ବର୍ଷର ଏଫ୍ଡି ଉପରେ 6.50%ରୁ 7.25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଭିନ୍ନ ଅବଧିର ଏଫ୍ଡି ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 6.60%, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ 7.10% ଏବଂ ସୁପର ସିନିୟର ନାଗରିକଙ୍କୁ 7.35% ସୁଧ ଦେଉଛି। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ 2 ବର୍ଷର ଏଫ୍ଡି ଉପରେ 6.50%, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ 7.00% ଏବଂ ସୁପର ସିନିୟର ନାଗରିକଙ୍କୁ 7.25% ସୁଧ ପାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲା ବନ୍ଧୁ ରୁଷିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଛାନିଆ। ସେପଟେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ରୁଷିଆଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ରୁଷିଆର S-400 ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ 250 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ AWACS ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପାକିସ୍ତାନ ଡ୍ରୋନ୍, ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। ସେପଟେ ଆହୁରି ରୁଷିଆ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାର କରୁ। ରୁଷିଆ ଭାରତକୁ ସୁଖୋଇ Su-57 ଲଢୁଆ ଜେଟ୍, ସୁଖୋଇ Su-35 ଜେଟ୍, ଆକାଶରୁ ଆକାଶକୁ ମାଡ଼ କରୁଥିବା R-37 ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ S-500 ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାରତକୁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷିଆଠାରୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନାହିଁ। ସେଣ୍ଟର ଫର ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ମସ ଟ୍ରେଡ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ରୁଷିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଇଗୋର କୋରାଟଚେଙ୍କୋ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷିଆର ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ Su-57 ସହିତ ଦୂରଗାମୀ R-37 ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ S-500 ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ବିପ୍ଳବୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ସେ ଭାରତ S-400 ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଅନେକ ନୂତନ ରେଜିମେଣ୍ଟ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଟିନ ବୈଠକ ଖେଳ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସୋମବାର ତେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି, କାରଣ ଆମେରିକା ରୁଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇ ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆମେରିକା ରୁଷର ତୈଳ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ 26 ସେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ 0.39% ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $65.69 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆମେରିକାର WTI କ୍ରୁଡ୍ 18 ସେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ 0.29 ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $62.62 ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SIR ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ଲଢ଼େଇ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାରେ ବିରୋଧୀ। ବିହାର SIR ଓ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି। ବିହାରର ଭୋଟ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଓ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିହାରରେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଚଳାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଗତକାଲି ସଂସଦ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି CECଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ନେତା ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି କି ରବିବାରଠୁ ବିହାରରେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 1300 କିମି ଯାତ୍ରା ପୂରଣ କରିବେ ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି असम्मान बोली इसे दर्शाई। परवर्ती खबर जीएसटी परिवर्तन जोगु कौन हेबो सस्ता देखंतु संपूर्ण तालिका। सरकार जीएसटी व्यवस्था को सरल करने एक बड़ पदक्षेप नेबाकु जाउछन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 15 तारिख रे स्वाधीनता दिवस अवसर में लालकिल्लार प्राचीरु भाषण में एक घोषणा करथिले। प्रधानमंत्री मोदी कहथिले जे जीएसटी गठन बड़ परिवर्तन कराजिबो जहा द्वारा साधारण लोक एवं व्यवसायीक पई टिकस व्यवस्था को सहज करा जाय परिबो। 5% जीएसटी पर क्यों जिनिस गुड़िक सस्ता हेब। केश तेल, टूथपेस्ट, साबुन, टूथ पाउडर, प्रक्रियाकृत खाद्य, फ्रोजेन पनीपरिबा, कंडेन्स्ड क्षीर, स्नैक्स, कंप्यूटर, मोबाइल, गीजर, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर, पानी फिल्टर, लुहा, साइकिल, बासनकुसन, बार्बिक्यू, ज्यामिति बाक्स, ग्लोब, मानचित्र, कृषि जंत्रपाति, एचआईवी डायग्नोस्टिक किट, अधिकांश टीका और आयुर्वेदिक औषध जो जिनिस गुड़िक 18% पूर्व 28% सस्ता हेब। एसी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, टीवी, मोटरसाइकिल सीट, कार बीमा, प्लास्टिक उत्पाद, रेचर, प्रिंटर, एल्युमिनियम फॉइल, चीनी सिरप, प्रोटीन एवं टेम्पर्ड ग्लास। परवर्ती खबर चाषी पंजीकरण हेला सरल। वंशानुक्रमिक प्रमाणपत्र बदल सेल्फ डिक्लारेशन रेजिस्ट्रेशन। चाषी पंजीकरण हेला सहज। खरीफ ऋतु चाषी पंजीकरण को सरलीकरण करिसेंती राज्य सरकार। एणिके देबाकू पड़िबो नै वंशानुक्रमिक प्रमाणपत्र वा लीगल हेयर सर्टिफिकेट। राजस्व निरीक्षक ठारो रिपोर्ट आनिबाकू पड़िबो नाही। निजस्व घोषणा पत्र रे बा सेल्फ डिक्लारेशन फॉर्म रे चाषी माने पंजीकरण करिवे। जणे भी योग्य चाषी एमएसपी रु वंचित रहिबे नाही। एने खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु समस्त जिलापाल को चिठी जोगे अवगत करा जायछि। चलित वर्ष जमीर उत्तराधिकारी भावे वंशानुक्रम प्रमाणपत्र बाध्यतामूलक करा जायथिला। मात्र यहाकू सरल करिसेंती राज्य सरकार। वंशानुक्रमिक प्रमाणपत्र नथिले सेल्फ डिक्लारेशन माध्यम चाषी माने जमी पंजीकरण करिपारिबे। परवर्ती खबर एथर सेप्टेम्बर 28 रु दुर्गा पूजा, अक्टोबर भसाणी। सेप्टेम्बर 28 तारिख रु कटक दुर्गा पूजा आरंभ। अक्टोबर 3 तारिख रे दुर्गा पूजा भसाणी शोभायात्रा। कटक महानगर पूर्वांचल शांति कमिटी बैठक रे निष्पत्ति नियाछि। शांति श्रृंखला रे पूजा पालिबाको सहरवासी को कमिटी पक्षरु निवेदन करिसेंती। रविवार दुर्गा पूजा आरंभ करा कटक विभिन्न बजार कमिटी बुधवार भसाणी कार्यक्रम रही। कटक समस्त पूजा कमिटी दुर्गा पूजा पूर्व प्रस्तुति आरंभ कर दी। परवर्ती खबर जनधन अकाउंट गुड़िकर हेब री केवाईसी। प्रस्तुत रखंतु ही डॉक्यूमेंट। देश में 55 कोटी अधिक जनधन बैंक अकाउंट रही। जनधन अकाउंट साधारण लोकों बैंक सेवा सहित जोड़ी होबार सबुठ सहज उपाय साजिछि। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई जनधन योजनार 10 वर्ष पूर्ण अवसर में एक नूतन सूचना जारी करिछि। 1 जुलाई रु 30 सेप्टेम्बर 2025 पर्यंत पंचायत स्तर में समस्त जनधन अकाउंटधारी केवाईसी शिविर आयोजन करा जाउछि। यदि कोनोसी अकाउंट रे ठिकाना परिवर्तन करबाकू पड़े एवं कोनोसी सूचना परिवर्तन करबाकू पड़े तेबे एहा एही कैंपस गुड़िक माध्यम रे प्रासंगिक डॉक्यूमेंट दाखल करी करा जाय परिबो। एहा व्यतीत जदि केही निजर व्यक्तिगत सूचना अपडेट करबा चाहती तेबे ताहाको मध्य अपडेट करा जाय परिबो, जहा द्वारा भविष्य में अकाउंट को सक्रिय रखिबारे काहाको कोनोसी असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। यह हूँ प्रधानमंत्री जनधन योजना अधीन रे खोला जाइथिबा अकाउंट गुड़िकर विशेषत्व। यह सबुरे आपण को मासिक हाराहारी बैलेंस बजाय रखबाकू पड़िबो नाही। यह समस्त अकाउंट गुड़िक शून्य बैलेंस अकाउंट। परवर्ती खबर भारत को चारिपटू घेरिबाकू प्लान करथिले ट्रम्प। सबु खेल बिगाड़िथिले मोदी बंधु। डोनाल्ड ट्रम्प सबुबले अमेरिकीय राजनीति रे तंकर आक्रमणात्मक रणनीति पई जणाशुणा। एथर से रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अलास्का डाकी एक बड़ खेल खेलिबाकू चेष्टा करथिले। तांकर योजना थिला भारत उपरे सबु पार्श्वरु चाप पकाइबा। ताहा पाकिस्तान कार्ड हेउ, वाणिज्य चुक्तिर चाप हेउ किंबा अंतर्जातीय अदालत रे प्रसंग उठाइबा। किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रणनीति परिस्थिति को संपूर्ण बदलाई देवा समय रे ई प्रयास विफल होइगला। परवर्ती खबर स्कूल पिला पालिबे सुरक्षा सप्ताह। विद्यालय रे लागिबो जरूरी कालीन घंटी। राज्यर समस्त विद्यालय रे पालन हेबो स्कूल सुरक्षा सप्ताह। आजिठु आरंभ हेबो जुलाई 15 जाय चलिबो। एथिरे सफाई कार्यक्रम ठु आरंभ करी सचेतनता कराजिबो। स्कूल रे स्कूल सुरक्षा नै शपथ पाठ हेबो। शौचालय, क्लासरूम, कबाट आदि मरामती हेबो। स्कूल विपर्यय परिचालना योजना प्रस्तुत कराजिबो। समस्त स्कूल रे लागिबो जरूरी कालीन घंटी। साधारण लोकों पई सूचना यंत्र तथा माइक लगाजिबो जेपरि एहा जरूरी समय रे सहायक हेबो। स्कूल रे थिबा अग्नि व्यापार्य यंत्र और बाली थिबा बाल्टी को बारंबार जांच कराजिबो।
प्राथमिक संस्था चिकित्सा बाक्स को जांच करी एथिरे नथिबा औषध को रखाजिबो। फैन बल्ब ठू आरंभ करी विद्युत सामग्री सुरक्षा जांच हेबो। एने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी करिछि ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण ओसेपा।